Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta militer memusatkan operasi untuk meningkatkan kerugian di pihak Rusia. Ia menyebut angka hingga 50.000 korban Rusia per bulan sebagai target yang dinilai optimal. Pernyataan itu disampaikan saat Zelensky menilai kinerja satuan drone Ukraina di tengah tekanan berat di medan perang, setelah pasukan Kiev kehilangan wilayah dalam beberapa bulan terakhir akibat ofensif Rusia. Kedua pihak tidak lagi merilis data resmi korban, meski pejabat Rusia bulan lalu mengklaim Ukraina kehilangan hampir 500.000 personel sepanjang 2025. Zelensky menegaskan target tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan Militer dan seluruh aparat keamanan Ukraina. Target itu sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan yang baru, Mikhailo Fedorov, sebagai bagian dari tujuan strategis Kiev untuk membuat biaya perang tidak dapat diterima bagi Moskow. Pernyataan tersebut menuai kritik dari anggota parlemen oposisi Anna Shakorod yang menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan upaya mengakhiri pertempuran dan memulangkan prajurit yang kelelahan. Pada Senin, Zelensky juga mengklaim Rusia kehilangan sekitar 35.000 personel tewas dan terluka sepanjang Januari. Moskow membantah klaim itu dan menuduh Kiev mengecilkan kerugian sendiri. Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, menyatakan Ukraina mengorbankan pasukannya dalam upaya pertahanan yang gagal dan memalsukan keberadaan militernya. Rusia turut menuding Ukraina semakin sering menargetkan warga sipil. Moskow mengklaim hingga 45 orang termasuk 3 anak tewas akibat serangan Ukraina di wilayah Rusia selama periode libur 1 hingga 11 Januari. продолжать выполнение задач специальной военной операции, наступление Сибири и войск из 6-й объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях. За 2 недели января
освобождено 8 населенных пунктов под наш контроль, получил более 300 километров территории. После освобождения в ноябре прошлого года Луганска, подразделение ветеров назад, противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попытки установки украинских флагов на административных зданиях. С помощью действий были пресечены. Группировка войск «Восток», завершив освобождение города Гуляй-Поле и форсируя реку Бычи, развивает наступление в Запорожской области и одновременно с этим расширяет полосу безопасности Петроградской. Соединения и воинские части группировки Днепр наступают в направлении